Irugitay daytoy a panagdaydayaw itinagan iti Dios Ama, iti Dios Anak, ken iti Dios Espiritu Santo. Amen. Ti grasya ayat ken parabor ngagtaot ken ni Apo Dios isu ti madda ti tunggal may sa kada kayo manipod ita ingganot inggana. Amen. Habsat ko iti Apo iti daytoy a Domingo ket iti sao ni Apo Dios nga agserbi a pakaybasaran iti mensahe isu iti gospel reading Matthew chapter 20 verses 1 to 16. No nadlayo kabsat ko iti Apo nang nangruna no kitain nyo iti Old Testament reading iti daytoy a Domingo. The Old Testament reading includes the familiar words, and I quote, "My thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." Isaiah chapter 55 verse 8. When kunana ti panunot ko saan akas iti panunot yo, ket ti aramid yo or aramid ko saan akas iti aramid yo, kinuna ti Apo. Sometimes I say that God's thoughts or ways are full of paradoxes. You know what a paradox is? A paradox is a statement that appears to contradict itself or be contrary to common sense,
but which are in the end true. An example of or examples of paradoxes are like in death there is life. You want to be great? Be the servant of all. And in our text, verse 16, yung mauding nga pasat na kunana, so the last will be first, and the first will be last. Kas kung nakita, iti pakaibasaran iti sao ni Apo Diyos ngayon tayo pagpanpanutan iti daytoy a Domingo, iso iti Gospel reading Matthew chapter 20, mangrug iti versikulo 1 aging gana iti 16. Iti daytoy nga pangarig, in this parable, we will learn as Jesus illustrates that human thinking, yung ipanpanunot iti tao, iti daytoy nga pangarig, impakita ni Apo Jesus kada tayo nga dayjay kadawyan nga kapanunutan iti tao. Anya dayjay nga kapanunutan kunana, you don't get something for nothing. Agpaiso. No adda maalam, adda magunod mo, agsipod ta nagtrabaho ka. No napintas ti biyag mo tatta, kunada, agsipod ta, nagagat ka nga nagtrabaho idi. So you don't get something for nothing. And this is contrasted with the gracious mind and the heart of God. Ito dito gayam nga sa uni Apo Diyos, makita tayo nga di ko na nga rods ti panunot ko saan nakas ti panunot yo dagit kunana pa nga ti aramid ko ket saan akas iti aramid yo. Anya ti kahit nga sawan di ko nakita nga makita tayo ditoy nga ti panunot ni Apo Dios ket naidumdum malaunay iti nakairwaman tayo nga tattao. Nakairwaman tayo, kapadasan tayo iti daytoy nga biag. Taapay, you want to have something, work for it. You have your life now in that situation, it's because you deserve it. You've been working hard, some people say. So, no kitain tayo ngayon kakabsat ko iti Apo, dahito gospel reading, even before our text, amuyo ni San Pedro, impakita na, nga iti pan nakaawat na iti kinaman nagparabor iti Diyos, iti panang trato na kadag iti tattao ket saan pay nga nalawag. No apay nga kunak nga saan nga nalawag, tangamin, isuna ket dagiti panpanunot na natauan pay laeng. No malagip yun namin ado. Ti imbagang Pedro nagtaod ken ni Ama sa dilangit, impaltiing ti Amak sa dilangit. When Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." Ngem idi baga ni Apo Jesus mapanak ijay Jerusalem, mayawatak kadagiti papanguluan apapadi, mamaestro tilintag, matayak, agungarak, anya ti ko na ni Pedro, agtal na ka, hanga kasta ti sa sawam. Iso nga ko na ni Apo Jesus kenkwana, get away, get behind me, Satan. Ngamin, ti panpanunot na, saan pay laeng kas iti panpanunot iti Diyos. Di ko nakulaapan sa, taapay, no kitain tayo iti chapter 19 verse 27 iti Matthew kunana ni Pedro tinagsao, Lord, we have left everything to follow you. What then will there be for us? In other words, Peter is saying, Lord, we work hard. We left everything for you. We deserve something. And what is that something that you reserve for us? Kaslamot lang dagiti dua nga adalan, nga kunan ni inang da, Apo, inton da ka di pagariyam agyan ko madya kan nawan mo na iti may sa nga anak ko, agyan tumo di katigid. Ganon tayo mga kapatid. Amin tayo. Before our text, as I've said, Peter revealed that his understanding of God's gracious way of dealing with people was still fuzzy. It's still not clear. And that he was still thinking the human way. In chapter 19, verse 27, Peter said, "We have left everything to follow you. What then will there be for us?" Absat ko di Apo, ipakita na nga natauan.
ti pampanunot palaing ni Pedro. Pudnoon na dyan ko na ni Apo Diyos. Ti panunot ko, saan akas iti panunot yo. Ti aramid ko, saan akas iti aramid yo. Agsubli tayo iti teksto tayo kakabsat ko iti Apo. No kitain tayo iti teksto, kunana, aday iti maysa nga landowner, makinbagi iti daga, nga napan nangarkila. Nang kita kadagiti agtrabaho, iti kaubasan na. Kat adda dagiti nakita na nga tattao, dagiti laborers. He went to hire laborers. The landowner went and looked for laborers that he can hire to work in his vineyard. On the third hour, about 9 o'clock iti bigat, addan dagiti nakita na, iti 6 hour when no 12 o'clock noon, adda manan dagiti inayaban na nga agtrabaho. Napanpay iti alas 3, napan kunana iti merkado wenno pagtagilakwan. He went to the marketplace. And ijay nakakita mo lang dagiti tattao inayaban na tinangdanan na ida iti 9th hour wenno alas 3. At dapay inayaban na iti 11th hour. 11th hour is 5 o'clock p.m. So, no kitain tayo kakabsat ko iti Apo, dahito'y landowner iso ni Apo Diyos. Okay? Jay market, when iso ti lubong, ket ti vineyard, iso iti simbaan. Now, naduma-duma nga oras iti panangayab na kadagiti tattao. Idikwan mo maliman, ket inayaban na iti foreman, ket kunana, itedmon ti sweldo dagiti naayaban nga agtrabaho. He hired them and each one of them agreed to receive a denariyo. So the Lord, the point that I'm trying to tell you is, in our text, it is the Lord who went out. Ti Apo iso iti rimwar, iso iti nang sapol, kadagiti agtrabaho iti kaubasan na. May palagip kanyak iti kunana iti Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save those who are lost. Di Apo Diyos gayam imay tapno sapulan na dagiti na pukaw. Ni Apo Diyos gayam iso ti agawis agsapol haan nga datayo ti umasidag no diket di iso ti umasidag kadatayo. Idi kunak tatay mapanan iti oras ket panagbabayad tamo maliman ay ket inteddan dagiti swelduda dagiti nayaban nga agtrabaho. Diyan nayaban ti 5 o'clock na ikan iti dinaryo. May isa nga jay nagtungtungan da nga sweldo. Ure mo't lang da dyan na pan iti 3 p.m. parihos da. Iti inawat. Iso kapuna nga dagitoy na iyaban na hire iti 9 o'clock in the morning, the third hour, kunana ti teksto, iti makita da nga dyan na ayaban iti 5 o'clock, mabayag nga dakkel nga diferensya. Ket kunada ti bagbagidan, ay siguro dakkel ti sweldo mi, nabaybayag kami nga nagtrabaho. Dahil ket pagbiitlaan nga nakaawat iti sweldo a denaryo. What happened? Kunana iti verses 11 and 12, makita tayo ditoy nga when they receive it, they began to grumble against the landowner. These men who were hired last worked only 1 hour, they said, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. Nagtanabutob da, nagreklamo da, takunada, nakita da ngamin, nga dayjay may sa oras lang nga nagtrabaho, parihas dalaang iti na iswildo, wenno inawat abayad da. Absat ko iti Apo, it becomes clear that this vineyard owner doesn't operate in the usual way. What is the usual way we operate in this life? What is our daily experience? You do so much for me, I'll do so much for you. When God treats us, what a person deserves is beside the point.
but it is His generous heart that determines what a person gets. When kunak nalawag, kakabsat ko iti Apo, nga iti panagtrato, dahiti makinbagi iti kaubasan ket saan nga kas iti normal nga panangtrato tayo ken padas tayo iti dahiti nga biag. Ado una iti naramid mo nga naimbag kanyak, ay rumbeng lang nga adumat iti ipaay ko ken ka nga naimbag. Ngem, ni Apo Diyos, kunak, niya kunana, dagiti pampanunot ko, dagiti aramid ko, haan nakas ti panunot yo. Sana kas iti aramid yo, ti panangtrato ni Apo Diyos kada tayo, saan nga maibasar no anya iti nataggedan na aramid tayo, no dikit di. Maibasar iti dayjay na buslon, ken naayat, manangaasi, apuso ti Diyos, iso ti ipaay na iti tunggal parswa. Jesus tells us in this parable how different is God's thoughts and ways. Diya ko na ipakita na daytoy, pangari nga daytoy, nga pod noonay, nga anyan nga naiduma iti panunot, anyan nga naiduma iti aramid, iti Diyos, iti panunot, ken aramid tayo. In this parable, we are shown with people who think very much like we think. But it is not the way that God, it is not that way, or it is not the way that God thinks about things. It is not about what we deserve, but it is about the graciousness of God's heart. When tiyo ko nakita niya, naidumdum mga agpaiso ni Apo Diyos, iti dayto nga pangarig, maipakita kada tayo, nga tattao nga ti panunot tayo ke noon niya di na itrabahuak, noon niya di inaramid ko, noon niya di naimbag nga inaramid ko, ay kat isumot ati rumbang, nga makita, rumbang nga may kan iti pamadayaw, wenno gatad na. Ngem saan nga kasta ti panunot ti Diyos? Ken ti panangkita na kadagiti banbanag, no dikit di, haan nga dayjay rumbeng ken maikari, ti maitad iti tao, no dikit di ti pagbasaran ko nakita ni Apo Diyos, dayjay kinaman nagparabor na, kinaman nangaasi na, kinaman nagayat na. Umuna iti amin, anya ti pampanunot dagiti tattao, dagiti Hudyo, idi tiyempo ni Apo Jesus. Idi tiyempo ni Apo Jesus, dagiti Hudyo, dagiti tattao ti Israel, the Jews, they think they deserve something special. They have been God's chosen people among the heathen nations. Our forefathers are Abraham, Isaac, and Jacob, they say, and therefore we deserve the best. We have obeyed your laws. We have followed you. We deserve to be given something extra special. When kasta ti kaadwan nga pampanunot dagiti tattao ti Israel, idi dagiti Hudyo, da kami dagiti tattaom nga pinilim iti nakadado nga nasyon, insina na kami, you set us apart, ket da kami dagiti pinilim nga tattaom. Tinungpal da ka, sinurot mi, dagiti pagayatam. Well, adda dagiti gundaway, nga nagbasol da, ngem, kanayon da pengi bagbaga. Ti amami iso ni Abraham, ni Isaac, ken Jacob. Gapuna nga, ti panunot da rumbeng laeng nga, adda na isang sangayan nga lugar, ken sa bali, na idumduma kuma, special kuma, ti panangtrato ni Apo Diyos kadakwada. How about us? Kada tayo nga'y kakabsat ko iti Apo. Are our thoughts and ways the same as the Lord's? Dagiti ka di pampanunot ken aramid tayo, kat kaslamat iti panunot ken aramid iti Diyos? The answer is a big no. We also often think like the Jews. We have been faithful ones. We were the pioneers of this congregation, of this church. Others have left this church during the difficult and trying times. But we remained. We stayed. We thought
we deserve something extra, something special. Kumbaga sa treatment ay kailangan VIP treatment ako, hindi kagaya ng iba. Others of us further say, we deserve better compared to others because we go to church regularly. Every Sunday we are in church because we never miss Bible study. We are there seated at the pews during the Bible study Sunday after Sunday. We deserve something better because we spend so much time and energy in the church. We give so much in the offering plate, and if there are projects of the church, we are always ready to give for the ministry of the church, for the expansion of the kingdom of God. When we talk about how we live our faith, often it is not done in thanksgiving and joy, not a free gift of love to God, not something that we really desire to do, but a good works which we do in order to shine brightly and look better than others before God and before the community. So that when troubles come, when we feel sickness, pain, sorrow, difficulties come, we could hardly take it and understand it. In fact, many of us would even say, and we are vocal, very vocal, and telling God, why me, Lord? I don't deserve this. How can you deal with me this way? Absat ko iti Apo ko nakitay nga, iditsimpo ni Apo Isus, dagiti Hudyo, dagiti tao ti Israel, ti pampanunot da kagaputa isudang rod, dagiti pinili iti Diyos at tao na, iti baet iti nagadung at tao, iti aglawlaw da, ay na isang sangayan, special da. Kunakmat ti saludsod da tayo ngay, dagitip ka di pampanunot kan aramid tayo, kat kasla iti Apo, kunak saan? Taapay, ti pampanunot tayo kaduan na kat kaslamot lang iti panagpampanunot dagiti Hudyo. When, kung kuna tayo, nagtalinaid kami nga napudno, kinagpaisuanan na da kami dagiti mununa nga membro, founding members, at dito nga kongregasyon. Adon dagiti kamkamang dito nga idi narigat, kin idi ado dagiti problema, tik simbaan, pimanaw da. Ngam da kami, nagtalinaid kami dito. Ti pampanunot tayo, gapo ka dagijay nga naaramid tayo, we deserve something better. We deserve something special. When dagiti naduma kung natapay, nasasaya atak ngam dagiti naduma taapay dagiti naduma kasamo lang makita ida manom nga makita ida simbaan ngam siyak ti pamilya kada Domingo da kami ditoy saan mi nga mamimiss iti Bible study hanlaing nga dayjay adu dagiti oras mi adu dagiti tiyempo mi adu dagiti pigsami nga ipapaay mi iti daytoy nga simbaan and hanlaing nga dayjay the project uray iti panagyaman mi, iti offering mi, nagado dagiti eted may. Wan kakabsat ko iti Apo, ti pagarupan tayo. Adda na isang sangayan nga trato nga, agtaod ken ni Apo Diyos. Taapay, no kitain tayo, nagado ngamin dagiti na imbagmet nga aramid tayo. Kabsat ko iti Apo, I'm not saying that our living our faith, no? Kas pagarigan, coming to church every Sunday, coming to Bible study, giving for the ministry of the church, volunteering for the ministry of the church. I'm not saying these are bad. No, we have to continue doing it. Ngem santay ko mga panunutan nga dagitoy, isuda nga iti mangtignay kini Apo Diyos tapno ko na, oh, you deserve better because you are an active member of the church. You deserve better because of what the things that you have been doing to the church. Sometimes we think we look better. We are more special members of the church because of these things that we do. So that, di ako nagtatay, no, dangay, dagiti saan nga napintas nga kapadasan, no, minsan nadag sakit, no, adda dagiti hantay pagpagarup ni,
adda dagiti pumusay nga paset iti familia, adda dagiti panagsaludsod, apay nga sakpay nga Apo, I've been very faithful to you, apay nga sakpay. Absat ko iti Apo, ti panangtrato ni Apo Diyos kada tayo, haan nga dayjay kaibatugan, iti anyaman nga naaramid tayo, haan nga dayjay, I deserve this. No dikit di, tratwen ni Apo Diyos, iti tunggal may sa kada tayo. Gapo iti kaasi, gapo iti ayat, gapo iti parabor na. And so we must learn from this parable that God's thoughts and ways are not our ways and thoughts. His ways, dagiti panunot, dagiti aramid na idumada ka dagiti panunot, ken aramid tayo. God gives, God treats us not by our merit, not by how many points, not by how many stars we have earned, not by what we deserve, but by His own standards. God treats us and gives us according to His own grace and mercy. The way He treated us is because of His being a loving God, gracious God, merciful God. What do we deserve is misery. What do we deserve is punishment, condemnation, death, hell. Yet, by God's grace, He gave us what we do not deserve. He embraced us with His love. Jesus, the Son of God, suffered horribly for you. He died on the cross because you have sinned. He faced your death so that you might have life, His life everlasting. And because of Jesus, your sins are forgiven. Because of Jesus' pains and awful agony and death on the cross, you will rise from your grave and will have for eternity joy, peace, and perfection. It is the gift of God by grace through faith. God gave you what you do not deserve. And the promise of God is not comfort, is not health, riches, or popularity. God's forgiveness of sins, resurrection, these are His promises. He gave you life, life everlasting, life beyond pain and sorrow, sin and sickness and death. When kakabsat ko iti Apo, agyaman tayo. Tano ti ited ti Apo, ti ited na kuma iti tunggal may sakit dayjay kaikaryan, what we deserve, daytay rumbeng nga maited kada tayo, ay baga kada kayo. Anya ti rumbeng nga maited kada tayo, naringgor, nariro nga panagbiag, dusa, panakalunod, patay, impyerno, dagita ti kaikaryan tayo, gapo ka dagiti basbasol tayo. Ngem, gapo iti kinamanagparabor ni Apo Diyos. Inted na iti saan nga kaibatugan dagiti aramid tayo. Inted na ti saan nga maikari nga maited ko may titunggal may sa kada tayo. Taapay, inarakop na tayo iti ayat na, ket ni Apo Jesus ti anak ti Diyos, iso iti nagsagaba iti nakaro para ken ka. Ni Jesus nga anak ti Diyos, iso iti natay iti cross, nga rumbeng ko mga sika, ama nagbasol. When ni Apo Jesus, sinango na ken pinadas na, iso tinatay, tapnulaeng sika ket maadan iti biyag nga agnanayon. Ket gapo ken Apo Jesus, dagiti amin alabsing ken basbasol mo, napakawanda. Gapo ken ni Apo Jesus, gapo iti nasaem, nakaro nga panagsagaba ken ipapatay na, sika mapadasam. Saan mo nga mapadasam daytoy kundi ket maikariken ka iti biag nga agnanayon. Panang parmek ken itanem. Ket agtalinaed ka nga naragsak iti agnanayon at datal na nang nangruna
awanan ti sakit, awanan ti utot, awanan ti panaas. Ket amin dagitoy, sagot iti Diyos, gapu iti parabor na, ket naitadkan ka babaan iti pamati. When ni Apo Diyos, inted na, iti saan nga maikarikan ka. He gave you what you do not deserve. Finally, habsat ko iti Apo, we need to learn and remember that it is not what we deserve, but about the goodness, the generosity, the grace of our God. Thank God, when He treats us, He did not give what we deserve, but instead, we get forgiveness, we get life, we get salvation. Gapo ken Apo Jesus. So gapo na nga, napintas na ito nga paset iti na santuan na surat. Laglagi pan tayo kuma. Karabsat ko iti Apo. Makasuro tayo kuma, makaadal tayo kuma, ken nang nangruna di ko na laglagi pan tayo. Nga saan nga dayjay, maikari ko mga awatan tayo. Iti inted ti Diyos kada tayo. No dikit di dayjay kinaanos na, kinabuslon iti parabor ken kaasi ni Apo Diyos. Iso ti inted na, iti tunggal maysa kada tayo. Ni Apo Jesus, iso nga kangatuan, who is the greatest, iso tinagbalin nga kasla nobody, tapnulaeng da kayo, kanti siyak, dagiti amin nga mamati ken nagtalagkan kwa na, agbalinda nga na talget. Great. They become great in the kingdom of God. Tinagan ni Jesus. Amen. Tal na iti Diyos, amang dagiti so amin, apan nakaawat, ay wanan nanto, dagiti puspuso, kan pampanunot yo, manipo di tayong gana tinggana. Amen. Agdumog tayo nga rod amin, katagkararag tayo. Naeta Diyos sa mami nga nailangitan, thank you Apo, iti aywan, salaknib, ken nang nangrunay iti amin, biyag, salunat ngayon kain paimanan iti tunggal may sa kada kami iti daytoy napalabas nga lawas. Kaya po iti daytoy nga aldaw, irugi mi menan daytoy baro nga lawas iti biyag mi, agtultuloy ka di Apo, ti kaasim iti tunggal may sa kada kami. Thank you Apo. Taimpalagip mo manan kada kami, nga dagiti pampanunot mo, dagiti aramid mo, adayo, anaidumada kadagiti pampanunot mi, kan aramid mi. Thank you, Apo Diyos, for reminding us again that you gave us what we do not deserve. You gave us life instead of death. You gave us salvation instead of condemnation. You gave us heaven instead of hell. And all of this was done and accomplished because of what your Son Jesus did on the cross of Calvary. We can only say thank you, Heavenly Father. Ita Apo, tulungan na kami kaditap no, dagiti kaditi kanayon nga pampanunutan mi ket nang nangruna iti amin, ragsaken mi kadi iti naldaw-aldaw, nga agaramid kadagiti pagayatam. Tapno, tinagan mo iti maitanok, ket Apo, dagiti tattaw itaglawlaw mi, pumigsada, maya sa dagda kumakyan ka. Pakawanan na kami Apo Diyos, kadagiti basbasol mi, tado dagiti naaramid mi, nga saan nga mayan natop ti pagayatam, nakabasol kami kan ka, iti panunot sao kan aramid mi. Dalusam ti biyag mi, pabarwem ti spiritum kada kami. Kasta pa'y Apo, iti daytoy mutlaeng nga gundaway, sila lagip kami manan, iti agdama pa'y laeng nga mapaspasaran mi, pandemya, because of this COVID-19. We pray, Lord, tulungam amin kadi nga frontliners ng nangruna, dagiti medical professionals, doctors, nurses, medical attendants, people who work in the hospitals. Salakni ba mida, ay wana mida. Iya dayom Apo, ida iti anyaman nga sakit. Nang nangruna itdem kadakwada ti puso nga naasi ken naayat. Tapno Apo Diyos, tratwenda nga naimbag, usarem ida tapno dagiti addaan an-anayen, maagasan agsubli ti salon at ken pigsada. Pendisyon met Apo, dagiti kamkamang ti familyaming adda kadagiti balasiw taaw.
Sa laknibam, akas panalaknib mo kada kami, nang nangrunay ti amin bantayam ti panagtalekken panamati daken ka. Tapno apo, agmay sa kami kadi akan kanayon, nga maserbian babaen iti saom, ken ti sakramentom, nang nangrunay iti amin, ragsaken mi amin iti agserbik ken ka. When, ikumit mi manan ti amin mi, biyag mi, kararwami, amin, mga plano mi nga ramidan ti daytoy nga lawas, tapno si katimadda ken mangkuyog kada kami. Dagitoy da apo Diyos, pagyamanan ken dawaten mi, tinapataganagan na po mi Jesus, manubot ken mangisalakan mi. Amen. Awaten nyo ti pamindisyon ti Apo babayan da ito ay adipen na. Ti Apo bendisyonan na ka ken salimet-metan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka. Kadikan na ka itital na. Amen. Amen. Amen.